الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. Rancang. Ya, tiasa lembat deh. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استعدوا ترصوا صفوفكم استووا وقربوا واعتدلوا. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات والسلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تدعو الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا بالوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الصلوات السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnatan lil mu'minin wa ja'ala ramadhana mubarakan li sairi a'malil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan, kita bisa diselamatkan Allah di bulan Ramadan. Kita pun menerima dengan ridho untuk melaksanakan seluruh amaliyah yang diwajibkan dan yang disunahkan di bulan Ramadan. Malam ini kita melaksanakan ibadah yang sunnah tetapi berkahnya tak terhingga, yaitu ibadah salat qiyamul Ramadan yang kita kenal dengan ibadah salat tarawih. Semoga Allah menerima ibadah kita. Allahumma taqabbal minna. Jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Bulan Ramadan bulan yang oleh Allah dan Rasulnya dengan sangat tegas dan jelas disebutkan sebagai bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Salah satu kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan dari mungkin 10 kurang lebih atau lebih, maka kita akan menemukan bahwa keutamaan kemuliaan Ramadan itu diantaranya adalah di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut oleh Ar-Rasul sebagai Syahrus Sabri, bulan sabar. Ya. Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, sum syahras sabr wa sum yauman min kulli syuhur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, puasalah kalian di bulan sabar dan puasalah 1 hari di setiap bulan, min kulli syahr. Begitu kata Rasul. Jadi kalau di bulan Ramadan diwajibkan ibadah puasa, ya, yang sebulan penuh. Kemudian puasalah dalam sebulan di luar bulan Ramadan 1 hari saja minimal. Kan ini asbabul wurudnya hadis ini adalah ada seorang yang datang kepada Rasul dalam keadaan kurus kering. Cek bahasa orang mah kunyin kitanya. Alaun. Ya, Rasul, apakah Anda masih ingat saya? Ata'rifuni sahanya ieu teh ya. Kela cenah hilap deui. Apa Nabi teh sipulan kapungkur kantos sasarengan sarang salira. Saya pernah bersama dengan Anda dulu, tapi saya berpisah dengan Anda. Setelah saya berpisah dengan Anda, saya setiap tahun saya enggak berhenti puasa. Langsung Rasul direspon, la sauma liman sauma ad-dahr. Tidak ada puasa kalau ada orang yang puasa sepanjang tahun, itu enggak sah puasanya. Gitu kata Rasul. Makanya kata Rasul, sum syahrus sabri, puasanya yang wajib saja yang sebulan di bulan Ramadan. Sedangkan di setiap bulan puasalah minimal sehari, gitu aja. Jangan sampai sepanjang tahun puasa. Jadi ini menerangkan bahwa bulan Ramadan bulan sabar gitu. Jadi bulan kesabaran. Gimana enggak dikatakan bulan sabar? Orang biasanya sholat pendek sekian, sekarang agak panjang-panjang 11 rakaat. Kan gitu. Harus sabar lah. Gitu. Biasanya kita nahan lapar 2 jam, geus keok menang. Keok gitu kan. Sekarang mah berapa jam? 12 jam.
kudu sabar, nahan lapar, nahan godaan, kan begitu. Jadi cocok pisan dah. Jadi di bulan Ramadan itu begitu. Satu lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Jadi bulan dilipat gandakan pahala. Ini dalilnya banyak sebetulnya ya. Salah satu dalilnya adalah di mana ketika bahkan pahala bulan Ramadan itu mau amal apa saja, amaliyah kita, amal apa saja gitu, baca Quran, sholat, apalagi puasanya, bersedekah, berbuat baik, senyum, melayani tamu, melayani kalau karyawan melayani pembeli dengan ikhlas gitu kan, karyawan sebuah toko misalnya, apapun, istri pada suami melayani apapun, itu semuanya dilipat gandakan. Dan pelipat gandaan ini terbukti pada sebuah hadis panjang, hadisnya saya singkatkan. Itu hadisnya di Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah ini adalah sahabat yang pasti masuk surga, dijanjikan masuk surga padahal masih hidup dia. Tolhah ini dia itu bercerita tentang mimpi dia. Mimpinya adalah ketika dia digambarkan ada di pintu surga dan dia bertemu dengan dua orang. Dua orang ini waktu di dunia dia tahu, dia datang kepada Nabi bareng-bareng dan masuk Islam. Ini aslinya. Aslinya. Yang pertama itu sangat giat beribadah, sangat semangat beribadah sampai dia berjihad fisabilillah, kemudian dia mati syahid. Sedangkan yang satu orang lagi ibadahnya biasa-biasa, seperti nggak semangat gitu. Tetapi dia diberikan umur panjang, 1 tahun katanya di dalam hadis ini 1 tahun saja. Maka di dalam mimpi Tolhah bin Ubaidillah ini dia bertiga bersama dengan orang yang dua masuk Islam tadi, yang satu sudah meninggal lebih dulu, yang satu setahun kemudian, yang satu meninggalnya jihad fisabilillah, yang satu meninggalnya bukan jihad fisabilillah tetapi setahun kemudian. Lebih belakangan dia meninggalnya, lalu digambarkan ada di pintu surga. Keluarlah malaikat, kemudian dia mempersilahkan orang yang mati belakangan, bukan yang jihad fisabilillah, silakan masuk Pak, silakan masuk Mas, mungkin gitu ya. Tolha juga heran. Setelah itu keluar lagi malaikat mempersilahkan kepada orang yang jihad fisabilillah, barulah dia masuk belakangan, silakan masuk Anda. Lalu ketika melihat Tolha, maka dia malaikat berkata, irji, kamu balik lagi, falaikalaka yaknilak, kamu belum waktunya, karena memang belum meninggal kan Tolha. Tolha belum wafat dia. Lalu dia terbangun, dia kaget, waduh, itu orang yang sudah meninggal jihad kok belakangan masuk surganya, sedangkan yang tadi meninggalnya setahun kemudian padahal ibadahnya dia biasa-biasa katanya. Kok masuk duluan? Maka keheranan Tolha ini artinya disampaikan kepada sahabat yang lain. Semuanya heran. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita akan dapatkan pelajaran dari Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famin ayyi syai'in ta'jabun?" Apa yang kalian herankan? Apa yang kalian anehkan? Ya itu ya Rasul. Dia mati fisabilillah, masuk surga belakangan. Ini yang matinya setahun kemudian, dia bukan fisabilillah matinya, bukan di jihad, kok matinya masuk surga duluan? Enggak, jangan aneh kata Rasul, jangan aneh. Alaisa qad asa ba'dahu sanatan? Kan orang yang belakangan ini dia hidup 1 tahun. 1 tahun setelah yang temannya wafat. Artinya dia panjang usianya. Kalau panjang usianya setahun, dia apa? Dia melakukan amalan-amalan. Dia ada kesempatan sehari, 2 hari, setahun berapa? 354 hari sekian kalau bulan Komariah itu ya. Masehi mah 360. Gitu kan? Kan dia 360 hari istilahnya kalau dia hidup. Ngapain coba?
ibadah kepada Allah. Tapi yang kedua kata Rasul ini, alaysa qad adraka Ramadan wa shoma wa shalla sajdatan. Kan orang yang belakangan meninggal itu dia melewati bulan Ramadan dalam setahun. Inilah keutamaan Ramadan. Dia puasa, dia salat tarawih, dia salat wajib di bulan Ramadan itu. Mungkin dia bersedekah, dia sujud di masjid, di rumah, di mana. Betapa besarnya yang dia peroleh dari ibadah di setahun itu dia melewati Ramadan. Artinya kesimpulannya simpel saja. Orang yang melewati Ramadan memanfaatkan bulan Ramadan dengan salat, dengan saum, dengan beramal soleh, beramal yang baik, maka dia bisa mengungguli orang yang jihad fisabilillah. Maka betapa bodohnya orang ketika Ramadan datang cuek-cuek saja, ala sarwawe jeung tahun kamarilah kitu keneh. Inilah sebuah kata-kata yang tidak pantas. Harusnya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Programkan baca Quran, programkan tahfidz Quran, programkan khatam Quran 2, 3 kali, 4 kali dalam sebulan. Bisa. Banyak ulama yang menghatamkan sampai 6 kali. Imam Syafi'i 60 kali gitu kan. Karena membaca Quran di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahalanya. Gitu. Inilah keunggulan, kehebatan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Pahalanya berlipat-lipat. Bahkan tidak terukur kelipatan pahalanya enggak terukur. Ramadan tuh. Saking tidak terukurnya orang yang jihad fisabilillah kan sudah jelas itu pahalanya betapa besarnya, betapa agungnya dia kan tidak akan dihisab di yaumul qiyamah. Tetapi bisa diungguli oleh orang yang melewati Ramadan setahun. Pertanyaan saya Ibu, Bapak Ibu, siapa yang sudah melewati 10 tahun Ramadan? Allahu Akbar. Kalau kita memanfaatkan setiap Ramadan, apalagi kita melewati Lailatul Qadar, itulah keunggulan bulan Ramadan. Gitu ya. Sedangkan puasa apa keutamaannya? Keutamaan puasa jelas hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa sauma fa innahu fa ana ajzi bihi. Kalimat ini Masya Allah, ini saya kasih ilustrasi. Setiap amaliyah Bani Adam itu untuk dirinya. Salat untuk dirinya, haji untuk dirinya, sedekah untuk dirinya, apalagi? Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada suami, beristri untuk dirinya. Tapi saum khusus untuk Allah. Wa ana ajzi bihi. Fasaumu li ila sauma li, untukku kata Allah puasa mah. Karena aku yang akan memberikan pahalanya. Bagaimana maknanya? Kan ibadah sholat juga ibadah agung. Kok buat kita begini pemahamannya? Kalau sholat kelihatan sama orang. Kalau sholat ada gerakan ruku, ada gerakan sujud. Kalau sholat ada gerakan fisik, ada rukun-rukunnya. Ada ruku, ada sujud, ada iftitah, ada iftiros, ada tawaruk. Semua ada. Ada bacaannya. Gitu itu sholat. Kelihatan orang. Sholatnya bagus, dicontoh. Bacaannya, kedengaran. Jelas orang ini mungkin akan mendapatkan sesuatu. Sedekah dia setiap bulan sedekah pasti dapat sesuatu dari orang. Orang ini dermawan, orang ini hebat. Orang ini baik. Betul? Lalu kita misalnya senyum ramah kepada orang, dia akan dapat dari orang itu. Ya orang baik dibaiki, orang ramah diramahi. Itulah amalan Bani Adam untuk dirinya. Itu maksudnya. Karena nampak dan physicality. Haji dapat tuh penghargaan, pulang haji mah hak titik. Dia dapat gak? Dapat tuh. Apapun. Tapi kalau puasa enggak ada rukunnya, enggak ada bacaannya, enggak ada gerakannya. Paling ikhlas dan paling
Sabar. Puasa ibadah yang paling sabar, 12 jam. Sholat mah ukur setengah jam. Sabar-sabarnya sholat tarawih, tetap durasinya dihitung. Paling lama 3/4 jam umpamanya. Puasa 12 jam sabarnya. Tapi tak terlihat. Coba ibu bapak lihat orang puasa apa tandanya? Enggak ada. Itulah yang dikatakan as-saumu li. Hanya Allah dan dirinya yang tahu. Makanya ibaratnya begini puasa itu. Ibaratnya begini. Ada karyawan di sebuah perusahaan. Dia pasti dapat gaji. Dia dapat persen. Dapat bonus. Dan dia dapat sesuai dengan ketentuan. UMR misalnya. Kalau orang yang S1, S2, S3 begini. Itu sistem. Udah otomatis. Bisa diukur. Betul? Bisa diukur. Tapi kalau ada satu orang, kata bosnya, si Fulan, udah, biar saya aja yang persen. Si Fulan, udah, saya aja langsung yang ngasih gajinya. Berapa? Gak bakal keukur tuh. Di luar sistem, di luar ketentuan itu. Mungkin dia itu punya track record, punya kelebihan segala macam. Sampai bosnya saja bilang, jangan dimasukkan sistem. Biar aku yang langsung yang ngasih hadiah dan ngasih gajinya. Itu gak bakal masuk di hitungan sistem dia. Itulah puasa. Sholat semuanya ada. Tetapi kalau puasa, aku yang akan ngasih pahalanya. Dengan di luar yang ketentuan yang biasanya. Begitulah puasa. Nah sekarang kita simpulkan. Ramadan bulan agung, bulan sabar. Ramadan bulan yang sangat utama. Disitulah Allah wajibkan ibadah puasa. Ramadan bulan sabar, puasa ibadah sabar. Ramadan berlipat ganda pahalanya apapun ibadahnya. Nah sekarang puasa pun di bulan Ramadan diwajibkannya. Betapa ada orang yang bodoh yang tidak bisa memanfaatkan ini bulan Ramadan. Jadi wajar kalau ada kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena memang dia menghitung betapa pahalanya itu besar, maka dia akan diampuni dosanya yang sebelumnya. Setahun sebelumnya diampuni coba. Kenapa bisa begitu? Betapa besarnya Ramadan dan puasa. Begitulah. Ya. Apalagi puasa. Yang bukan puasa saja di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaitannya Ramadan adalah punya keutamaan, puasa punya keutamaan, dan maksud Allah tentang ana ajzibihi adalah begitu ilustrasinya yang saya pahami, insyaallah mudah-mudahan juga kita paham. Ya, jadi akhirnya mari kita semangat melaksanakan seluruh ibadah dan rangkaiannya di bulan Ramadan agar kita bisa mengungguli yang lainnya seperti cerita Thalhah bin Ubaidillah yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu an yuwaffiqana ma fihil khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.